Number 16, out. Number 11, in. Out po yan. 13, out. Service by number 12. Oh! Service by number 12. Service by number 12. Officially scored 23-8 in favor of Southfield 5A. Service by number Service by number 3. Service by number 3. Outside. Last one, Southfield 5A. Service by number 1. And of our person, change forward. Gogo ko po. Live tayo, par! Shoutout sa nanipa ng binti ko kanina. Ang sakit nun. Ang agay na. Oh, pituloy tayo na. Ready ka, mama. Dondo. Pasok na po si Daniel! This is our second set for our boys division championship round. Pre, pa doon, pre. Nakalig ako. Dito na. Paalala coaches, yung mga ating mga players ay hindi po dapat natayo kapag ongoing ang ating paglalaro. Dahil dito ako. Iyak ko dyan yan. Muli natin pinapaalam sa lahat, ang mananalo sa laro ito ay makararating sa round 2025.
gaganapin sa Rizal Pride. Kami na yan! Uy, kung kampante masyado ka, oh. Ang dami mo, bilog ang bola. Hindi yung ulo na yung bilog. Kailangan sarbo. Pimples mo yung video. Service by Binyan Elementary School. Service by number 1. Halingay. Nice one, nice one! Mardan. Gogi. Service by number 1. Service by number 1. Outside. Service by number 12. Libaw. Service by number 12. Service by number 13. Service by number 1. Official score, all 4. Service by number 2. Outside. Service by number 5.
Boom! Nice shot. Yes. Service by number 10. Crossing. So, kamalikot. Patay! Pinaliwa. Bad. Bad. Mali na. Outside. Walang nagko-comment. Ay, si Baruch nanonood. Si Baruch. Katim ko. Dilim. Service by number 1. May nag-comment, Kuya, si Earl ba referee ngayon dyan? Service by number 3. Ewan ko po. Hindi po namin alam. Kanina ba cellphone to? Tumalo si Daniel. Sabi nga ni. Ayun referee na. Ayun referee yun. Score. Score. Ayun yung referee. Yung ba kuya? Hindi namin kilala. Hindi namin kasi kilala. Service by number 3. Last ball. Palo, tumakas. Outside. Lane shot. Substitution. Number 6 in, number 10 You're out. welcome. Ayun na. Service by number 3. Damn. Chance ball. Receive by Lumibaw. Sinet by ano. Bang! Na black net. Official score 14-30 in favor Southern Fighting. Service by number 3. Possible.
Nice spot by number 1. Service by number 7. Official score, all 15. Service by number 7. Service. Nice service! Banlag! Tyson Banlag! Nunod ko yun eh. Service. Service by number 15. Official score 17-16 in favor of Pinyan Elementary School. Substitution number 11 in, number 5 out. Service by number 15. Ayan na. Ay! Target. Doon na, so, ano? Service by number 6. 5. Hey. Target. So, 5. Service by number 6. Time out. Pinyan Elementary School. Pre. Okay. Time out. Tatlo na nga lang nanonood eh. Bayan, tigilan yan. Ang init. Init sa Pinas. Uwi na ako ng Australia. Na. Target. Naka-live to, live. Service by number 6. Loko to. Ay, nanonood si Dominic. Ano daw score? Outside. 17-19. Dalawa lamang namin. Ayan na. Sayang. Ayan na. Chill lang. Ayan na si Lumibaw. Ay, hindi si Banda pala. Bang! Baon. Service by number 4. Target. Target, baby lang. Oo nga. Ang ganda kasi ng laban. Ayun na si Lumibaw, Bakro. Kala ko naman. Taro yan. Shout out sa'yo, Jericho. Nomo. Jericho. Shout out sa'yo. Target! Substitution number 20 in, number 7 out. Service by number 4. Ayun na. Bang! Ay, di pa. Ayun na, set. Utak.
Hey. Nice Daniel. Sino si Daniel? Si ano? Si Banda nga. Si Banda. Officially scored 22-18. Chicken ang In favor of Chicken daw na Southfield nag-video. Fighting. Di ka lang pinayagan eh. Bang! Ay, ayun na. Cash ball! Go lang, go. Nice one. Ay, taray. Yay! Dahil mong alam mo eh. Substitution. Target! Comment! Dili! Number 11 in, number 13 out. Service by number 4. Iiyak ulit sa Sardoy. Last one. Last one. Southfield 5A. Last one. Target! Service by number 4. Bang! Sapot sa mukha. Our second game. Third set. Third set. Harap mo dati na ako'y pa. Ay, lumapit mo na. Makinig. Turn. Makinig. Last set na natin. Una natin. Ay, kung na ginagawa nyo kanina, ang dami natin error service, ang dami error sa pag-release. Maliwanag. Ano sino magagawin? Tara. Oy, Charles! Nice daw, lumigo. Sabi ni Ronald. Ano mukha yun? Buha kang pake. Sarap manood dito sa personal. Solid. Ronel B. Polgar. Congrats, galingan pa sa second. Oh, galingan nyo! Pagod na, mga pagod na. Andy, ready Andy ah. Ano si sir? Pake rin namin sa'yo. Di ako nagsabi nun, ha? Di ako nagsabi nun. Good luck. Go. Good luck daw, banda, sabi ng mama mo. Mama na yun, Ano ba? Saan yung service? Andun. Ang init talaga sa Pinas. Third set. Maraming viewers. Sila no mo, sir. Baho bilat. Sampo. Doon pag mukha daan. Ha? Hindi ko get. Ah, service si Lumibaw. Zoom natin. Lumibaw! Lumibaw! Ending tayo. Yes, ayun siya. Let's go. Good luck daw, banda. Service by Lalagyan Southfield natin ng Fighting. effort. Ang pag Service by number 4. Ayun na. Ito, oras si Sir. Sir, nakarang ka. Tumulikod ka, kitang-kita Ito na. Ay. Dito na. Hindi ko pa camera mo. Yan na. Putang ina mo.
Hanggang ilan set yan? Hanggang ilan daw? Ano, 5. Last one na yan, last one. Last one na to, pag nanalo, champion. Tama? Iiyak si Sir Doy. Iiyak si Sir Doy. Service by number 4. Wala na. Wala na. Wala kang pake. At least kami may mukha. Nakainis to si Boy. Service by number 4. Ito na nga eh. Ay, ayun nga oh. Sabi. Service na eh. Ang sakit ng ano. Wag na, Ayun na. Wag bounce ball. Patay. Ay, go. Sige po, Kuya Nomo. Hey! Puto, bongbong. Hey! Nauto. Bibirat mo. Iyak na si Sir. Sabi ni ano, Service by Pinyari. number 4. Sir, iyak ka na daw, sir. Sir, iyak ka na daw, sabi ni Ninyo. Ninyo. Busadre. Aba, Iyak ka na daw. Iyak ka ba niyo? Anong comment na ito niyan? Yung comment siya na mukha mo. Service Mabaya, by mukha kang number kalsada lang. 4. At least kami may mukha. Andito si- Dak mo nga yan, andito dak si mo nga Yuan, yan, andito dak mo si nga Ya. yan, dak mo nga yan. O yan dito si Yuan. Outside. Nakita ko. Naglaro Dak mo kami. yan. Bumping kami. Service. Si Yuan. Substitution. Number 10 in, number 15 out. Sir, catchos daw, sabi ni Nomo. Ayan na. Daming viewers. Oy! Bang! Ayaw, mainit kasi eh. Catchos? Si Nomo yan? Ay, ewan ko. Service by number 12. Nathan. Kasi kuya. Blacknet. Okay lang. Service by number 3. Sino bang kamera? Ay, Pasensya na po. ay, Tao lang. sorry po. Sorry po. Let's go. Let's go. Siyempre, tao lang kami. Service by number 1. Walang po. Mamata niya. Pordan si Pordan. Dad, Pordan. sabi ni naman, ang ganda mo daw para ka daw. Service by number 1. Blacknet. Ayun na. Eh, kanino? Ayun na, kanina. Wala, kanina. Service by number 1. Ayun na. Pagda pa. Taray. Hey, Blacknet. Bakit? Kaya nga mag-video dyan, di nakikita. Service by number 13. Ayan. Service by number 11. Coach Bambo. Good luck. Ano daw? Coach Bambo daw, sir. Coach Bambo daw, sir, sabi ni Ma'am Rhea. Ayan na. Sir, parang ano? Parang mga anak. Coach Bambo ka daw, sabi ni Ma'am Rhea. Service by number 11. Ano daw? Papuntang ko daw. Ayan na! Outside. Official score 12-4 in favor of Southern Fighting. Time out.
Binyan Elementary School. Ang ginawa ko kasi, sabi ko, gagawin ko yung sabi tayo sa Tres. Yun, ginaya ko yung Yay! Happy Order! Shout out, Ma'am Rachel. Ay, no. Loko-loko. Si Kakay. Si Itek. Go Itek. Service by number 11. Score. Sir, ano daw score, sir? Sir, ano daw score? Number 13 Ay, Pero mag-comment sabi mo. in, Ano daw? number 2 12-4. out. 4 po. Number 15 in, number 10 out. Ang sarap po yung tawa mo, sir, sa amin. Service by number 12, 11. Go, go, go. SBI, go. Ayan na! By number 4. Good shot. Number 11, hold the ball. Service by number 11. Outside. Down the road. Picture on Sir Begilis. Service by number 15. Ah! Nice attack by number 4. Critical 6. Tapusin, tapusin. Service by number 6. Di man ako pinakamalakas. Hindi rin pinakamalakas. Di niya ako sanin. So, yung Champion. Tatakbo na tayo, tatakbo na tayo. Service by number 6. Sir, ano oras na ba? Ayun lang, score. Close ko. Score. Ayun, malapit ko. inside. Outside. Lord. Toy. Tungo. Inakiyo ah. I-upload din sa kanya yun eh. 10-5. 10-5. Hindi na sinapawis. Coach. Score, 16-6 po. Yes, score. 17-6. 76. Outside. Ito, 7. Pasya po yun. Ma'am Rachel, ikaw ganun.
finals na. Sarap bumaong dyan. Last na yan. Pag nanalo, champion na sila. Raam na. Service. Last set na po. Substitution. Number 20. Shoutout sa'yo, Number Ma'am Rachel. 11 out. Service by number 12. Finals na. Pan-champion. Inside. Ayan yung mga comment. Score. Pang ilang set na. Official Pangatlo po. score, Pangatlo na po. 98 in favor Last set na of po yan. Southfield Top 5A. stage. Tita Eric. Service by number 12. Tatakbo na tayo. Kita-kita ka na. Ay na. Outside. Pauwi na daw si Fordan, kakakilig. Sobrang ganda. Sa paisa, oh. Anino. Anino rin. Ang sexy ng dumaan. Rachel. Ma'am, ang sexy mo daw. Sabi. Outside. Opo. Si ano, ma'am? Si Ma'am Catherine. Catherine ba to? Oo. 21. Ay, 25. Ano ba ako comment? Sorry, Ayan na. Ayun na, baon. Tapos! Joke lang, di pa. Malayo pa. In nyo! Outside. Ano naman ba? Ano naman, di ako naman. Ano naman kung gaso? Service by number 3. Number 2. Ulo. Bumuhay. Tumawa, nag-comment. Grabe, Catriona Gray yung dumaan. Sino ba yung dumaan? Si Ma'am Rachel. Sino? Siya. Ah, si Sian. Police, Ma'am Rachel. Bang! Substitution. Number 8 Ayun na, in. sub-sub Number na 1 sila. out. Dami nanood. Yung paa mo. Service by number 8. Rodriguez. Ma'am Rachel nga, di ba? Sabi sa'yo eh. Pobo. Si Wesley, sabi, si Sian daw. Service. Score po. Service! Service by number 8. Nice one. Hey. Hey, outside. Outside. Ako din naman, nice one. Service by number 8. Ako na. Tatakbo na. Ikaw na. Ayan na, malapit na. Ay, tatakbo. Ayan na. Ay, tatakbo na. Ayan na, malapit na. Ay! Ayan na. Last 2 cents. Ay, tatakbo na. Magalo-halo na yung amoy. Service by number 1. Halo-halo na yung amoy. Ayan na. Gawin niyo mang inasal, ha? Gawin niyo mang inasal, ha? Isa na lang. Dalawa na lang. Raam na. Service by number 13. Ay, shit. Si ano? Baita mo si Nanad si Moy. Ah, ito na, Moy. Service by number 30. Pilig ang puti.
Substitution, number 13. Out. Service by number 11. Line. After 30 minutes. Players get ready for our awarding after 30 minutes. Tapping ball. Tapping ball. Congratulations to Southfield Elementary School 5A. For round 2025. May para may kinuhang liwanag dito. Makinasal. Video mo. Sir! Ang dami sir! Nagko-congrats sa'yo sir! Ang dami sa'yo nagko-congrats. Sino? Ang dami